हेलो स्टूडेंट्स आपण समस्त को साइकोलॉजी ऑनर्स क्लास को स्वागत पिला माने वर्तमान वीडियो रे हम जानिबा आपण मानकर +3 6 सेमिस्टर आपण मानकर कोर पेपर 14 जोटा कि आपण मानकर अछि पॉजिटिव साइकोलॉजी ठीक अछि। तो एठी मु आपण मानक कहबा को चाहिबी पिला माने कि आपण मानकर अलगा जो सब ऑनर्स गुडी को रहिछि जेमिति कि आमे जदि देखिबा हिस्ट्री हो पॉलिटिकल साइंस हो एजुकेशन हो संस्कृत हो फिलोसफी हो जिते सारा आर्ट्स सब्जेक्ट गुड़िक रहा सबू ए वर्ष आपण सिलेक्शन क्वेश्चन देवे बोली मुझे आपण कही कि आपण मान काम हो कि आपण मानकर जो सीबीसीएस सिलेबस रही है ध्यान देवे समस्ते सीबीसीएस सिलेबस है एनईपी सिलेबस सब गुड़ी माने मो पाखे अवेलेबल रही सीबीसीएस पैटर्न जब देखा सिलेबस टी मो पाखे अवेलेबल ना बट मु अरेंज करी ठीक अच्छे मत आपण से सिलेबसटा दरकार देन मुझे ऑब्जर्व करके मुझे सिलेक्शन पूरा 100% सिलेक्शन क्वेश्चन आनीदेवी है से मतलब समय दरकार पूर्व आपड़ी मत सिलेबसटा सेंड करदेवे ताहले मु आपड़ी आहरी शीघ्र सिलेक्शन क्वेश्चन गुड़िक आनीदेवी ठीक अच्छे से जहाँ भी हो मुझे नेक्स्ट ये तो साइकोलॉजी चलती साइकोलॉजी मो 13 अलरेडी दे दी 14 एबे देदेली आपर डीएससी 3 को 4 देदेवी नेक्स्ट तापर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस गोटे पर गोटे सब मेजर पेपर सब आस ठीक अच्छे सब ऑनर्स सब सिलेक्शन क्वेश्चन गुड़िक मुझे देवी है बाकी रहा जो मैंने भी आम चैनल को न कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे थी नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे सेट कर दिंतु जहाँद्वारा कि जो ये टाइप किसी इंपोर्टाट अपडेट्स देवी सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची पार ठीक अच्छे बाकी समस्त आसो कहीं भी माने वरीड हे ना 100% सिलेक्शन क्वेश्चन आसो सोशियोलॉजी सब सब से सारा आर्ट्स जिते सब सब्जेक्ट गुड़िक रहा सब सिलेक्शन क्वेश्चन आपको दिज्व ओके बाकी रहा एवं आम साइकोलॉजी क्वेश्चन गुड़िक जानवा पे आपण डिपार्टमेंट सब सांगसाथी मान पाखक सेयार कर दिखाँ समस्ते जानवा निहाती आवश्यक ठीक अच्छे तो मत ठंडा है ओके ठीक अच्छे आलोचना करिया क्वेश्चन गुड़ी कौन कौन सब देती लेट करें प्रथम बात देखो ये क्वेश्चन गुड़िक सियोर आपर आसो ही आसो है परीक्षा केते दिन रहा क्या अल्प दिन है ये तो 4 तारिख आम संबलपुर पिला बोधे आरंभ हो नेक्स्ट देखा 14 उत्कलर पिला आरंभ हो से भितर आमर 6 तारिख ढेंकानाल ऑटोनोमस कॉलेज ना कौन एमती आरंभ हो प्रायतः जब देखा एप्रिल फर्स्ट वीक सेकेंड वीक हिं समस्त है तेणु ये सब ऑटोनोमस कॉलेज सब यूनिवर्सिटी पाई इंपोर्टेंस क्वेश्चन गुड़िक है समस्त सिलेक्शन क्वेश्चन दे दी ओके ये भितर कि क्वेश्चन आसवा बाहर कौन क्वेश्चन आसबनी है ट्रस्ट रखी समस्त पढ़ो आज पर्यटन 5th सेमिस्टर पर्यटन आपने आसुँच 5th सेमिस्टर पर्यटन जितेटा भी सिलेक्शन क्वेश्चन आपको दे दी मैंने बाहर गोटे भी क्वेश्चन आसना है से अनुसार 6th सेमिस्टर निहाती भाव आसो बस आप पढ़ो ओके फास्ट कौन देखा सकारात्मक मनोविज्ञान ऐतिहासिक मूल और लक्ष्य विषय आलोचना कर डिस्कस द हिस्टोरिकल रूट्स एंड गोल्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा ओके नेक्स्ट देखा सकारात्मक मनोविज्ञान कौन तार मूल धारणा विषय लेख माने पॉजिटिव साइकोलॉजी बेसिक कंपोनेंट्स बेसिक कनसेप्ट जो रही है ता विषय क्वेश्चन आसपर है ये तो आपर जमी माने क्वेश्चन जहाँ भी आसू आप इंट्रोडक्शन पार्ट तार निहाती भाव में जानवा दरकार है पॉजिटिव साइकोलॉजी कौन तापर तार बेसिक कनसेप्ट निहाती भाव जानवा दरकार डेफिनेशन 2-4 मन रखा दरकार है 8 क्वेश्चन आप आरंभ हो देखो कौन ना सकारात्मक भावना विषय आलोचना कर सकारात्मक भावना मान डिस्कस पॉजिटिव इमोशंस कौन है ये सब 2 मार्क 8 मार्क आसीज है 1.5 मार्क तो क्वेश्चन आप आसूँ कि 6 मार्क से तो सीबीसीएस पैटर्न अच्छा एवं देखिए टोटाल 60 मार्क क्वेश्चन आसूँ जेहेतु साइकोलॉजी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छा देखिए नेक्स्ट कौन देखिए सकारात्मक व्यक्तिगत गुण मान कौन व्याख्या कर व्हाट आर पॉजिटिव इंडिविजुअल ट्रेट है एक्सप्लेन करके लिखा कही इंडिविजुअल ट्रेट इंपोर्टेंस क्वेश्चन आप नेक्स्ट तापर जी सकारात्मक व्यक्तिगत अनुभव कौन आमर पॉजिटिव सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है यहाँ मतलब एक्सप्लेन करके लिख बोल क्वेश्चन आप आसीज 6 मार्क है केवल लंग क्वेश्चन गुड़िक दूसरी लंग क्वेश्चन पढ़ीदे ऑटोमेटिक शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो किसी असुविधा नहीं जो आप 1.5 मार्क क्वेश्चन आसो 1 मार्क 1.5 मार्क 2 मार्क प्रश्न आसो है एगुड़ी पढ़ीदे निहाती भाव प्रश्न आसो तथापि मुझे चेष्टा करी आ कि
ମାନେ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଲଗା କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ହଉ କିମ୍ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେବି ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଭାବନା, ଗୁଣ ଓ ଅନୁଭବ। ଡିସ୍କସ୍ ଦ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ହେଲା, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ମାର୍ଟିନ୍ ସେଲିଗମ୍ୟାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। ମାର୍ଟିନ୍ ସେଲିଗମ୍ୟାନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି ହେଲା, କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ସେଲିଗମ୍ୟାନ 100% କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା ରହିଛି ହେଲା, ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ବୋଲିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 100% ଇଏ ଆସିବ ହେଲା। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଆଲବର୍ଟ ବାନ୍ଦୁରା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାରଲ୍ ଡ୍ୱେକ୍ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ମନୋଭାବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ 100% ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର 6 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ତ ନୁହେଁ 6 ମାର୍କରେ ସିଓର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। 2 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ 1.5 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ, ମାନେ 6 ସେମିଷ୍ଟର ଆମକୁ ବେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଆଉ ଏହାପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଯେହେତୁ +3 ଆମର ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରଟା ଆମକୁ ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ସେ ଅନୁସାରେ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କି ବେଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ହେଲା। 100% ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିକି ଯିବେ ବେଷ୍ଟଟା ବେଷ୍ଟ ହିଁ ଦେବେ ହେଲା। ଓକେ, ଦେଖିବା ଆବ୍ରାହମ ମାସ୍ଲୋଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସିଡ଼ି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଚ୍ଛା, ଆବ୍ରାହମ ମାସ୍ଲୋଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ନିଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ହାୟରାର୍କି ଅଫ୍ ନିଡ୍ସ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତକମାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ ଥିଙ୍କର୍ସ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର 5 ମାର୍କ 6 ମାର୍କରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ସେଲିଗମ୍ୟାନ, ବାନ୍ଦୁରା, ଡେୱେକ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାସ୍ଲୋଙ୍କର ଧାରଣାର ତୁଳନାଟା ସେମିତି ଦେବନି ହେଲା, ତୁଳନା ଦେବନି, ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବନି ହେଲା। ଆଇଦର ସେ ମାନେ ସେଲିଗମ୍ୟାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ସେଲିଗମ୍ୟାନ, ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ଦେଇଥିବ, ନହେଲେ କ୍ୟାରଲ୍ ଡ୍ୱେକ୍ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବ। ଏଇଟା ଦେଇଛି କମ୍ପେୟାର କରିକି ସେମିତି ଦେବନି। ମେ ବି ଯଦି ସେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ସେଲିଗମ୍ୟାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର କରିଦେବ, ନହେଲେ ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର ଡ୍ୱେକ୍ କରିଦେବ, ନହେଲେ ଡ୍ୱେକ୍ଙ୍କର ସେଲିଗମ୍ୟାନଙ୍କର କରିଦେବ। ବଟ୍ ଏଇଟା ସେମିତି ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା। କମ୍ପେୟାର ସେମିତି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। ବାକି ପଢ଼ି ଦେଇଥିବେ ସେଲିଗମ୍ୟାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଲିଗମ୍ୟାନ, ବାନ୍ଦୁରା, ଡ୍ୱେକ୍ 3 ଜଣ ଯାକର ପଢ଼ି ଦେଇଥିବେ। ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ଦେଇଥିବ ଆରାମସେ ଲେଖିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆସିବନି ସେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ହଁ, ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଇନ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି। ହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇପାରିବ 6 ସେମିଷ୍ଟରର। ଓକେ, ଏ ସାଇକୋଲୋଜି ଅନର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ ପେପର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 14 ପଜିଟିଭ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଫ୍ଲୋକୁ ନେଇକି ନିହାତି ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ଫ୍ଲୋର କ'ଣ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ, ଉପାଦାନ, କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍, ତାର ମଧ୍ୟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଏ 2 ମାର୍କ ହଉ 5 ମାର୍କରେ ହଉ ବା 6 ମାର୍କ ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର 5 ମାର୍କ ଆସୁନି 6 ମାର୍କ ହେଲା। ଏନ୍ଇପିରେ 5 ମାର୍କର ପକାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯେହେତୁ ସିବିସିଏସ୍ ତେଣୁ 6 ମାର୍କର ଆସୁଛି, ତେଣୁ 6 ମାର୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବେ ହେଲା। ଫ୍ଲୋ କ'ଣ, ତାର ଉପାଦାନ, ଫ୍ଲୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ ରଖିବେ, ତାର ଅର୍ଥ, ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିକି ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ହେଲା, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକାନିଜମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ତାର ଇଂଲିଶଟା ଦେଖିକି ଯାଉଥିବେ ହେଲା, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ 2-3 ପ୍ରକାରର ହେଇଯିବ, ଇଂଲିଶ ଗୋଟିଏ ମିନିଂ ହିଁ ରହିବ ହେଲା। ଏବେ ଫ୍ଲୋଟା ଫ୍ଲୋ ହେଇକି ଲେଖିଦେଇଛି, ଫ୍ଲୋଟାକୁ ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ବହିବା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଦେଖିବ ତାର କେମିତି କ'ଣ ଦେଇଛି ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ଟା, ପ୍ରାୟ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖବ ନାହିଁ, ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ଟା ତାର ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଫ୍ଲୋ ଘଟିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେକାନିଜମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋ, ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ଲୋକୁ ନେଇକି ହେଇପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଫ୍ଲୋ ଅନୁଭବର ସକାରାତ୍ମକ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ପରିମାଣ ବିଷୟରେ। ହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ଫ୍ଲୋ ହେଲା। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା। ଓନ୍ଲି ପଜିଟିଭ୍ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଇପାରେ, ନେଗେଟିଭ୍ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଇପାରେ। ଏବେ ଯେମିତି ମର୍ଜ କରିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଯେମିତି ଦେଇଛି, ତାର ମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ପରିମାଣ ଦେଖ ବୋଲିକି ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 6 ମାର୍କର ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଦେଇଥିବ ଯେ ଡିସ୍କସ୍ ଦ ପଜିଟିଭ୍ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କିମ୍ବା ଡିସ୍କସ୍ ଦ ନେଗେଟିଭ୍ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା। ମେ ବି ଦେଇପାରେ
माने मर्ज करके आपन जेमती देखुଛନ୍ତି डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस एटा अति रेयर केस से देबो किछ असुविधा नहीं हैला दीटा पढ़ी देथिबे जोटा आथिबो सेटा लिखबे ना नहल दीटा को जब मर्ज करके हम दे देथिबो ए भली भाबरे मध्य पढ़िबे बा लिखिबे हैला बाकी हैप्पीनेस सुख ये आपने कि निहाते भाବରେ क्वेश्चन आसियो सुखर प्रायतः सोर्सेस गुडिक हला यार सोर्सेस म कहि दउछि सुखर अर्थ सुख माने हैप्पीनेस रो इंट्रोडक्शन पार्ट जेमथि गोटे तार मीनिंग कोन एटा मन रखिबे तार नेचर स्वरूप विषय रे तार प्रकृति विषय रे आलोचना कर बोली कि क्वेश्चन आसी परबो आउ सुखर उर्स एटा होछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैला सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस हैला एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस सुखर उर्स गुडिक विषय रे व्याख्या कर ए क्वेश्चन आसुछि बाकी आउ जदि देखिबा ए हैप्पीनेस रो सेट पॉइंट ये तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट एगुडिक निहाती भाव में पढ़े जब आप छाड़ी जाऊँ ताहले किसी लिखिक आसपारे है एगुडिक आसी ही आसी सब वर्ष आसूँ आपंकर निहाती भाव में आसो सेट पॉइंट थ्योरी सेट पॉइंट सिद्धांत विषय में आलोचना कर डिस्कस द सेट पॉइंट थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस ये बारंबार आसूँ आपको बारंबार कहूँ पढ़ी जाइए ही जाइए है ये 5 मार्क आपंकर आसो है 5 मार्क आसो 2 मार्क आसपर ये जितना थ्योरी रहा सब थ्योरी गुड़िक निहाती भाव पढ़े जीवन संतोष सिद्धांत अच्छा एबे आपण माने भाबुथिबे कि यार आंसर आमे कोठु पाइबो हला एबे तो आपण माने बहुत गुडी क्वेश्चन कहले तो आपण माने भाबुथिबे आंसर कोठु आंसर पाइ कि आपण माने प्लेलिस्ट पिला माने रहिछि हला मेजर पेपर 14 बा कोर पेपर 14 रो आपण माने जिबे प्लेलिस्ट को सेट प्लेलिस्ट रहिछि ए सब जति भी क्वेश्चन आपण माने को कहूछि यार आंसर पूरा ओडिया रे हला पूरा ओडिया रे भल से आपण माने बुझाई दिछि आपण माने जाके प्लेलिस्ट चेक कर परिबे हां से माने चेक कर परिबे जो माने मेंबरशिप नहीं महा आरएस पैक 1 मेंबरशिप ताले आपण माने देखि परिबे जान परिबे एवं बुझी परिबे यार आंसर माथे पाई परिबे हला तो ठीक अछि एथमे हम काहर को बाध्य कर नहीं जो माने भी नवा कथा पिला माने 2-3 मास हला नै कि सेमान नोट हरिका करि कि सेमाने रिवीजन कर सलेनी थरे देथर हला बाकी एबे किछि एसी पिला नै को नोट कर सलेनी तनो एबे समय अछि नै परिबे किछि असुविधा नै नै कि आपण माने नोट गुडी करि परिबे कारण ये माने ओडिया प्रथम कथा होछि कि ओडिया रे आपण माने लिखबे एते भी कष्ट नहीं जे आपण माने पढ़ी परिबे नि हला जदि आपण माने मेंबरशिप नै कि पढ़ी देबे ताले आराम से पढ़ी परिबे किछि असुविधा नै हला जे आगो एटा कहिल ना लाइफ सैटिस्फैक्शन थ्योरी ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हला डिस्कस द लाइफ सैटिस्फैक्शन थ्योरी तापरे अदला अफेक्टिव स्टेट थ्योरी एगुड को आसीबो ही आसीबो हला माने आपण मान को 100 माने 101% हला 101% में आपण मान कहली 101% गारंटी पूरा ये क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो जेतरा थ्योरी भी कहली देटा हला एक्सप्लेन द अफेक्टिव स्टेट थ्योरी एक मध्य पढ़ी सुखार विभिन्न सिद्धांत गुड़िक तुलना कर कंपेयर डिफरेंस थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस कंपेयर को नहीं सेमती आसबनी बट गोटे क्वेश्चन आसीपारे क्या क्या नहीं सेमती कंपेरिजन माने दे परिबनी किंतु कंपेयर डिफरेंस थ्योरी माने कोन तीनटा थ्योरी को नहीं माने डिस्कस करके लिखि पारिबे हला कि तापर नेक्स्ट कोन दिछि फ्लो और सुख मध्य थिबा संपर्क विषय रे आलोचना कर डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो एंड हैप्पीनेस हाँ एटा गोटे क्वेश्चन मत हो पार वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट तापर जब देखा कैरेक्टर स्ट्रेंथ विषय में कौन देखिए व्हाट इज कैरेक्टर स्ट्रेंथ डिस्कस इट्स इंपोर्टेंस चरित्र शक्ति कौन तार गुरुत्व विषय लिख अल्टरशिप मोर परोपकार आर गुरुत्व व्याख्या कर है ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक पे कहीदे बोथ इंग्लीश ओडिया कहला बेलू भिडियोटा बहुत लंग हो है तथापि इंग्लीश गोटे इंग्लीश आप देखिपारे इंग्लीश जो मैंने देवे इंग्लीश देखिपारे बा ओडिया देखिए जो मैंने इंग्लीश चाहते हैं जापर है डिस्कस होप एंड ऑप्टिमिज्म से आपर सिलेक्शन क्वेश्चन हो पार सकारात्मक चिंतन पॉजिटिव थिंकिंग कौन तार इंपोर्टेंस गुड़िक तार गुरुत्व गुड़िक कौन से गोटे इंपोर्टेंस क्वेश्चन हो पार सहनशीलता रिलियंस कौन तापर रिसर्जेंस तापर आप यार गुरुत्व तार इंपोर्टेंस गुड़िक कौन कौन ताको मध्य व्याख्या करके लिख बोले क्वेश्चन आसपर वेलबिंग विषय में 100% आपंकर क्वेश्चन आसो ही आसो ए कौन माने प्रॉब्लम नहीं ओके तो निहत भाव आसो वेलबिंग विषय डिस्कस इट्स नेचर व्हाट इज वेलबिंग तार नेचर कौन रही व्याख्या करके लिख बोले क्वेश्चन आसपर वेलबिंग डिफरेंस मॉडल डिस्कस डिफरेंस मॉडल्स ऑफ वेलबिंग वेलबिंग जो विभिन्न प्रकार मॉडल गुड़िक रही निहत भाव में आपंकर मत क्वेश्चन आसो तापर रही एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलबिंग वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 102% गारंटी आपको पढ़ी जीवे है पढ़ी जीवे से सेमिस्टर बेस्ट देके आसवे आसला भावे जे मु नेक्स्ट सेमिस्टर को भल करी कारण यहाँ नेक्स्ट सेमिस्टर ही ना पिला
ହେଲା। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯିବେ ଆଉ ଆଶା ରହିବ କି ସମସ୍ତେ ବେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳମୟତାର ବଢ଼ାଇବା ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର, ଡିସ୍କସ୍ ୱେସ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ ୱେଲବିଂ ଏବଂ ପିପଲ୍। ହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ମେ ବି 2024ରେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଦେଖେଇବି 2024ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲା ଡିସ୍କସ୍ ଦ ପ୍ରିକର୍ସର୍ସ ଟୁ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇକୋଲୋଜି। ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯିବେ ୟାକୁ। আর তারপরে দেলা ডিসকଭରିଂ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିସ୍କଭରିଂ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବେ। ଅପ୍ଟିମିଜମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁକି, ଡିସ୍କସ୍ ୱେଜ୍ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଅପ୍ଟିମିଜମ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ପାଇଁକି କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଲେଖ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ସେଲ୍ଫ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ପସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍, ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍, ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ରୋଲ୍, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇକୋଲୋଜି, ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଅନୁଭବ ରହିଛି ହେଲା, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତା'ର ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ବୋଲିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍କୁ ନେଇକି ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଯେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ'ଣ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଅଭ୍ୟାସ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର, ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ ହେଲା। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ହେଲା। ୟୋଗା ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଯୋଗର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ୟୋଗା ଇନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇକୋଲୋଜି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛି। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ଟା ବେଳେବେଳେ ଆସୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଇଦେଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ୟୋଗା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ତିନିଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଯାଇଥିବେ। ଧ୍ୟାନର ମନୋବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଅନ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ୱେଲବିଂ ହେଲା। କ'ଣ କହିଲି, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିକି ଯିବେ, ବେଳେବେଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ୟୋଗା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ତିନିଟା ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବେ। ଓକେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ହଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଆସୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ଡିସ୍କସ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଇନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ରିଲେସନସିପ୍, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ଯିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଜର ପେପର 4 ବା ମେଜର ପେପର 14 ବା କୋର୍ ପେପର 14 ପଜିଟିଭ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ହେଲା। ତା'ର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ 5 ମାର୍କର ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଦେଲି। 5 ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ମାର୍କ ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1.5 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ପାଇଁକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ବାକି ଏବେ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କୋର୍ ପେପର 14ର ଏତିକ ପଢ଼ିଦେବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ବାକି ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବି। ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।